الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله سبحانه وتعالى أون رسولنا أون نبي sin Allah subhanahu wa ta'ala agarun sin tiap-tiap umat in kita niyo umat sin kahinapusan nabi amuna in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in katan pamandu biyay ta'katu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wairuun din hakab tangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malingkan ini pamandu din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa upama in wahyi dimatong para Rasul sallallahu alaihi wasallam sumasa in yaun pangdaakan sumasa panglangan dinha Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sintuan sin kita niyo din naman hatabiat pangaddatan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sintuan sin kita niyo umat niya. In pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biabantog alom sin Quran. Ya Aisyah radhiyallahu anha naasubu bang biariin hantangan sin pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam khuluquhu al-Quran. In pangaddatan laku tabiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun in Quran. Pamandu kata din Allah subhanahu wa ta'ala. Agarun tain pamandu sin Rasul subay ta agarun in yaul wahidin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Asal na biabantog biubotang halon sin Quran in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw pangaddatan sarayaw-rayaw makhluqat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sabannal tuud ya ka Muhammad, ya ka Nabi Allah, kiharuhanaan kau pangaddatan sarayaw-rayaw pangaddatan. In kita niyo manusia, normal manusia. Maka apply da maray kita pangaddatan din ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sa umbibira maray kita pamangaduhaing manusia biasin pag sa umbibi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ka mga sahabat niya subay umasubo in tiap-tiap din katutan niyo pianduan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Allah subhanahu wa ta'ala wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Magpatibaba kau magparayaw-dayaw kau pa mga silamia magad kaimu. Daakan ini rin ha Allah Ta'ala, daakan din ha Allah subhanahu wa ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ummat ini subay umaplay unuin pamandu sin Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam bi'na sin agi sin kita in katan bisara baita unniha mga sahabat ini dinha Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin dalil suratul Najm la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya basta-basta mamisara. Kumabtangan buat malingkan ini wahyi rin ha Allah subhanahu wa ta'ala. In pangaddatan subay ma-apply si manusia. Mayta. Bangsa upama mangiin pangaddatan sin manusia di niya ma-apply in pamandu sin agama. Sumasa mangabus ya pa manusia. Kakausan sin manusia yang bihato, kakausan niya, kakausan nila. Hasababan sin takabbur, pangaddatan mangi, maka pagtakabbur marayin manusia fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo kita-kitaon, mabukain manusia. Sumagawa. Nagbandain Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga kaayat-ayatan niya. Nang daaki maguno, magsambahayang. Wa aqimus salah. Wa atuz zakah. Tindugin niyo in sambahayang. Kaya di ma-apply si manusia in pangdaakan din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Di mari siya makapagtakabbur fa Allah ta'ala. Maita kita di sumujud fa Allah ta'ala. Hasabab sinuno. Hasabab sin nagdara kita sin syaraf salib pagtahon. Sababin kita iyakan tausog atau akan dugaing baranhad to. Ha? Pamanduran ha Allah Ta'ala obligation sin ikaw suway mo hinangon. May tab mo di mahinang. Nag-against ka ha pamandu sin Allah Ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang sintuan sin kita niyo mga katawtay manghuran ka mo maasan sin kami ha agama Islam. Di manjari in kita mamaba-babai papagkahi sing kita manusia. Di manjari hirayahan mangudyo-ngudyo mababai pagkain pamangasila miskin. Di manjari in ini pangaddatan bukun marayaw ha agama Islam. Riwayat din kan Iyad ibn Himar akhi bani مجاشع رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا تمندق الرسول صلى الله عليه وسلم هزما يدو نخط بأسيا كامو لون سن صحابة لون سن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا Sabunnal tuodin Allah Ta'ala nagwahyi ka kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an tawada'u. Daakun kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay magpatibaba ha mga katawtay manghuran sin kita niyo. Sibo rain kaunan nakamagulang, sibo rain kaunan nakamanghud din kato taniyo. Sibo dain aun level niya, aun makanan niya, professional ibang simbukon. May tauni maksud. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin. Hasupaya di umabbo. In hambuok pahambuok. May ta. Bangsa upama in hambuok yaon ha mga sila talibul ilm maingat ha di siya mag-abbo mayta kaingatan niya in parkala pag-abbo yaon bukon marayaw bukon sipat marayaw ha mga sila nagtutuntut ilmo nabangin ta orayahan kaingatan niya in pamando ini di isab siya mangudyo-ngudyo mamaba-baba pagkasi niya pamangasila uno pamangasila tao miskin mahunit
bangin kita niyo magsifat sin-sifat ini. Mga katautay manghuran ka maasan sin kami agama Islam. Continue sin hadith, wala yadghi ahadun ala ahadin. Din ha mga kapaiddahan ha hadith na sabbut adamut takabbur wat tarafu ala nas. Di kita menjadi magtakabbur, magmataas hapagkahisin kita manusia. Ika-isa. Ini karwa an-nahyu 'anil baghi wal fakhr. Nang langin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakalaungan demikian pauno lagi luba hapag takabbur. In perkala ini mazmum, malumi siya. In hatihan sin tawadu' pagtagon amo na imbiya magpahambol sambat simbahasa duwain hati niya ika-isa. Subay kau magpatibaba lidinillah haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau menjadi magmataas haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala munin agama Islam. Di menjadi in syara siyain magad kaimu. Subay ikaw in magad ha syara. Di raysa menjadi in kita niyo amuin magtakabbur ha mga kahukum-hukuman piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insang bahayang in pagpuasa piyardo obligation sin manusia. Tumakabbur kau di huminang kaniya. Law mo mapatay ra kita niyo kata. Sibura mamuasa kau iban sindi suambayang kau iban sindi obligation mo. Di kau menjadi magtakabbur hapiang daakan ha mga kahukum-hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karunya an tatawadhu li'ibadillah min ajlillah. Subay kita magpatibaba ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna hisiyo. Akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala la khawfan minhum. Bukon ha sarab mabuga kita kanila bukon. Magpatibaba kita sarabin ini pamando rin ha Allah ta'ala. Di kita magtakabbur ha sababin ini pamando rin ha Allah ta'ala. Wala rajaan lima indahum. Bukunin sababan saukat na kita magpatibaba kanila ha sabab aun iangut-angut sin kita. Aun kabayaan tamahasil bukun bihat to impamando. Magpatibaba kita hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan ini din ha mga kalabbihanan sin hadith na sabbot sin kita niyo habihaon. Uno in athar bakkas bangsa upama in manusia igun niya yung pagtakabbur, igun niya yung pagmataas, aplayon niya yung pagkahambo sambat simbahasa. Magpatibaba siya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala umbini bakkas umbini kapaiddahan niya marayaw long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagkakahangad kaniya din ha mga salihun manaw sila hagin lupaan amuin pagpanaw marayaw ha bukon nagjajangkang bukon nagtatakabbur saukat na dayahan bihan saukat na aun makana saukat na professional bukon sa insila manaw marayaw.
mutawadiin. Mahanunot sila, magpanaw sarta magpatibaba sila. Na bangsa upama mamissarahan kanila in mga juhal, in mga tao awam, di nila sambakon simpisara amuin kala, amuin sababan makalag sila simpardusahan. Sambakon nila simpisara marayaw. Baitaan nila sinkabtangan marayaw alam malambot. Pamandurin kan suini. Pamandurin ha Allah Ta'ala iban Rasul niya. Habihat to nakahala ng mga silat to biabantog sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sila mabaya amuin magmataas di hababaw sin dunya ini. Aun haadlaw akhira iruhal atau akan dihilun kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuna in surga niya. Bukon sa to sa ukat nakaw dia aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala magpatibaba ha mga manusia magpatibaba haagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha makhluqat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin maubos na wayroon na la aon naganti niya haadlaw mahuli long sin Allah Ta'ala tilka ad-darul akhirati naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Na inhahantian yadto amunan surga haadlaw mahuli hinangon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala pamanga sila di mabaya magtakabbur di mabaya magmataas di hadunya ini sibu raha perkala ilmu sibu raha perkala nasab sin manusia sibu raha perkala alta sin manusia di sila mabaya magmataas sabab aun maksud nila angutun haadlaw mahuli wala aqibatu lil muttaqin na in jaza yadto in price yadto haadlaw mahuli pa mga sila amunan nasabot yadto na idkaunan nila to nagmamabuga fa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah wa kafa wa salamuhu ala ibadil ladzina istafa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kamaumasan kamabulangan katautay manghuran ha agama Islam in tiap-tiap nagtatag-ifon fa Allah Subhanahu wa Ta'ala mabaya umangot sin rif'ah amu in level marayaw asababan ikaangkat sinsiyah sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunya ibn sin hadlaw akhirah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dan kan Imam Muslim ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah wayroon din ha mga manusia ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin magpatibaba sila buat malingkanin sila to ang katunsin Allah Subhanahu wa Ta'ala di pahadunya labi in haadlaw akhirah. Subay in kita niukatan aplayunta in nabissara kainato sababin yato pamando renha Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kita umapply sin nasabot dito labi luba in kita niyo mga kamanghuran amuin nagtutuntot ilmu ando subay di maawon in pag fakhar pagtagon amuin saukat na
in ikaw mapahambihan atau akan mapaslurin pamaham atau akan amuin mabasag in memory, di mo na bisan pansinun in iwan mo amuin mamaba rin kay mo na inyan sifat bukun marayaw. inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.